بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة مدد شيخي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. نتم كلامنا حول نور الله، حول النور الذي أرسل به المصطفى عليه الصلاة والسلام. دائما من كتاب المحجة البيضاء لكتاب سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نجد النور أيضا ذكر في آيات في سورة البقرة الآية 17 وسورة البقرة 257 وسورة النساء في سورة المائدة الآية 15 و 16 وسورة المائدة الآية 44 46 سورة الأنعام وسورة الأعراف ذكر في سورة التوبة أيضا وسورة يونس وسورة الرعد سورة إبراهيم وسورة النور. يعني في القرآن سورة اسمها سورة النور فيها في الآية 35 و 40 وفي سورة الأحزاب في سورة فاطر سورة الزمر وفي سورة الشورى وسورة الحديد وسورة الصف وسورة التغابن وسورة الطلاق وسورة التحريم. هذا في القرآن الكريم. وبالنسبة للأحاديث سنذكر بعضا منها. هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن النور. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجب وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد وقوم في المسجد رافع أيديهم يدعون. قال ترى بأيديهم ما أرى؟ فقلت وما بأيديهم؟ قال بأيديهم نور. قلت أدعو الله أن يريني إياه. فدعا فأرانيه فأسرع فرفعنا أيدينا. وفي كتاب الدعاء للطبراني قال فدعا فرأيته فقال يا أنس استعجل بنا حتى نشرك القوم. فأسرعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا أيدينا. هناك آيات كثيرة من الحديث أحاول أختصر بعضها ومنها عن النور أيضا. عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. سنذكر أيضا هنا بالنسبة للجواب عن الأسئلة المطروحة عن النور في اصطلاح الطريقة الكركرية. النور في اصطلاح الطريقة الكركرية هو الكاشف لكل مستور المظهر لكل خفي المنزه عن الكم والكيف والجهة واللون والعين. هو الروح الأعظم ومفني الظلال ومظهر الشيء للعيان الظاهر بنفسه المظهر لغيره. هو الجوهر البسيط المعلوم بديهة الموجود حقيقة ومطية العارفين إلى رب العالمين. وهو طبع الروح وظل السر كنه المعنى وعين اليقين صفة الحق الأزلية القائمة بذاته
الظاهرة في عالم الإمكان بمبدأ الوجود والإدراك المتجلي في صور الممكنات. وهو عند أهل التحقيق أول مخلوق مجرد عن المادة، ومداد القلم والواسطة البرزخية بين الحادث والقديم، وشراب الوصل الممد للاعتبارات والتعينات حقائق سر الوجود. هو عند أهل الطريق صفة قائمة بالذات، لا هي عينها ولا هي غيرها. هذه نبدأ عن النور. بالنسبة الذي نعرفه الجميع يعرف الأحاديث النور لأن الناس يعني فعلا يسألون دائما السنة وفي القرآن. وبالنسبة للطريقة الكركرية هذا تعريف وجيز يعني بإيجاز، تعريف سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره للنور في اصطلاح الطريقة الكركرية. خلي أختي الإكرام، لأن هناك من طلب لا يفهم اللغة العربية يريد اللغة الفرنسية. كثير من الإخوة والأخوات يعني هم يتحدثون فقط باللغة الفرنسية، لذلك أحببت أن أعطي هذا الملخص من كتاب نور القرآن لسيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، والذي تحدث فيه يعني عن النور يعني بشتى المفاهيم وبشتى الأمثلة. Donc dans cette partie on va évoquer un chapitre venant du livre béni de notre cher Sidi Mohamed Fouzi al-Kalkari, Nour al-Qur'an. Et dans ce chapitre, Sidi Cheikh Mohamed Fouzi al-Kalkari parle de la lumière comme étant la preuve évidente venant du Seigneur. Donc je commence par évoquer un verset de Surat An-Nisa, versets 174 et 175. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aux gens, certes, il vous est venu une preuve évidente de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, ainsi que dans une grâce. Il les guidera à lui dans un chemin droit. Et Sayyidna Ahmed al-Alawi, qaddasallahu sirrahu, dit dans l'un de ses poèmes: nous sommes la colombe de la jonction après la scission, et par Allah nous sommes parvenus à la réunion sans force de notre part. Nous sommes les rois de la terre de par sa proximité, ayant sacrifié nos nefs dans son amour, ainsi que nos familles. Nous sommes dans la lumière du soleil, tandis que les autres sont dans les ténèbres. Nous sommes dotés d'une vision perçante où qu'il se manifeste. Et nous détenons de la lumière du vrai, lumière sur lumière. Allah guide vers la lumière du wali, celui qui en est digne. La preuve évidente du vrai pour ses serviteurs, c'est le maître de la création, Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wassalam. Puis ses frères les awliya après lui. Ils sont les héritiers des prophètes et les guides vers le vrai. Le Seigneur a fait d'eux un isthme entre le créé et l'incréé. Et c'est ainsi qu'ils deviennent des colombes de la jonction, menant à la contemplation de l'attribut divin de lumière. Ils sont la preuve du vrai en faveur des serviteurs, ayant réalisé la droiture et le parfait équilibre dans les domaines de la différenciation, purifiés de toute considération du monde physique et de l'opalescence des illusions. C'est eux qui fait marcher sur les traces du messager alayhi salatu wassalam. Et du fait que le bien-aimé alayhi salatu wassalam est la preuve évidente de son essence, la lumière immaculée de la poignée sanctifiée, il n'était concerné par aucune des directions physiques, de sorte que la direction du venant était, pour lui, sensiblement égale à celle du derrière. Et Sayyid al-Alawi, qaddasallahu sirrahu, ajoute dans le sens où il enlève les voiles qui étaient pour son cœur des obstacles, l'empêchant de parvenir au plus haut degré. Et donc, pour résumer un peu ce passage, il faut dire que la lumière, ici, Sidi Cheikh dit que la lumière est la preuve évidente venant du vrai. Et la lumière, certainement, d'après mon vécu spirituel, le vécu de tous les disciples et dans la tariqa karkaria, la lumière, en fait, il fait ôter les voiles des ténèbres qui étaient immaculées dans le cœur du serviteur. Et cette lumière est la preuve, est la preuve contre l'aveuglement du cœur,
est ainsi, c'est elle qui fait sortir le serviteur des ténèbres de l'ego, des maladies de l'ego, des ténèbres de l'éloignement, vers la lumière de Yaqin, vers la lumière de la foi et vers la lumière du rapprochement. Car le rapprochement ne peut se réaliser qu'à travers la lumière sanctifiée, la lumière divine que le wali, parfaitement réalisé dans la présence divine, octroie aux serviteurs croyants à travers le pacte, la bay'a. Et ceci, on l'a vécu, alhamdoulilah, et on a vu comment notre vie a changé, comment nos cœurs ont changé, comment nos compréhensions ont changé. Et ceci ne se fut réalisé qu'à travers, que par la grâce de cette lumière, alhamdoulilah. Oui, c'est par le livre, hein. Nour al-Yaqin. Donc c'est le livre Nour al-Qur'an, Lumière du Coran, par le Cheikh Sidi Mohamed Fouzi Kalkali, traduit par le disciple Adrien Zapata, et vous pouvez le trouver également sur Amazon, ainsi que les autres livres des disciples aussi sur Amazon, si vous voulez les acheter, Inch'Allah. C'est un livre très intéressant. Moi personnellement, ça m'a fait comprendre plusieurs aspects de la lumière, plusieurs choses, Oui, plusieurs compréhensions. Parle de lorsque la vraie aimée, tu peux dire ça jusqu'ici. Ouais. Lorsque le vrai aime l'un de ses serviteurs, il fait descendre l'étoile de l'amour dans le ciel de son âme apaisée. Par les lumières de cette étoile, le savoir caché illumine le jardin de son cœur et lui apparaissent les arbres du secret divin. Alors, la colombe de son esprit vient de poser sur la branche de l'éternité. Et si le souffle de tout miséricordieux lui parvient, son cœur vibre à la perception du dévoilement et son tréfonds s'agite par les visions de l'ouverture spirituelle. Son esprit revient alors ivre de l'emprise des océans du Jamal et du Jalal, porteur de l'eau de l'établissement par laquelle il abreuvera son cœur assoiffé. De cela germera l'arbre du Tawhid, porteur des fruits de la singularité, de sorte que par sa magnification du divin, l'individu ne soit plus enclin à l'égarement et que plus aucune pensée ni idée ne traverse son esprit sans que ce ne soit une aspiration céleste. Alhamdulillah. Merci, faut vraiment. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.